ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। 이번에는 기도하는 생활에 대해서 살펴보겠습니다. The title is Prayer Life. ଆମମାନଙ୍କର ଶିରୋନାମା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ। 먼저 말씀 한 구절 보겠습니다. 히브리서 4장 16절 말씀 한 절 보겠습니다. Hebrew 4:16. ଏବେ 4ର 16 예, 찾으셨으면은 같이 말씀을 합독하겠습니다. Let's read. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find the grace to help us in our time of need. 예, 하나님한테 나아가는 것이 그 행위가 바로 기도입니다. Through prayer, we approach to God. ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଇପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। 예, 기도는 하나님과 의사소통하는 것입니다. In our prayer, we communicate with God. ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା। 예, 구원받은 하나님의 자녀가 믿음으로 하나님 앞에 나아가는 것입니다. The children of God approach to God in faith. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୁହାରି ଜଣାଇବେ। 우리가 구원받았기 때문에 예수 그리스도 이름으로 담대히 하나님께 기도하는 것입니다. We are saved so we can pray to God in the name of Jesus Christ. ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। 하나님께 우리 마음을 내어놓는 것입니다. We present our heart before God. ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। 우리 기도할 때에 하나님의 능력을 체험하기도 합니다. In our prayer, we experience power of God. ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। 예, 영적인 싸움에서 승리하게 됩니다. We can be victorious in our spiritual warfare. ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। 하나님의 뜻이 이루어지기도 합니다. God's will be completed in our prayer. ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶନ ହେବ। 모든 사람들이 기도를 합니다. But many people pray to their gods. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। 예, 누구에게 기도하느냐가 중요합니다. But to whom you are going to pray, that is the issue. କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। 예, 구원받은 우리는 하나님을 바라보고 기도합니다. We are saved, but we pray to God. ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। 예, 하나님께 기도할 수 있는 자는 그리스도 안에 있는 자만 가능합니다. Anyone who can pray to God is in Christ. ଯଦି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି। 우리가 살아가면서 호흡하듯이 기도가 되어지는 응답이 있으길 바랍니다. Like breathing, you are to pray to God all the time.
ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନଉଛୁ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 예, 그럼 왜 기도하는가를 우리 몇 가지로 살펴보겠습니다. So let's find out our prayer, daily prayer. Why should we pray? ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? 예, 하나님과 교제하기 위해서 기도하는 것입니다. We need to have a fellowship with God in our prayer. ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା। 요한복음 14장 13절에 보니까 하나님께 영광 돌리기 위해서 기도하는 것입니다. To give glory to God. ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମହିମା କରିବା। John 14:13. ଯୋହନ 14:15 ପଦ। 요한복음 17장 1절에서 11절에 보니까 예수님이 기도를 하는 모습을 보게 됩니다. In John 17, verse 1 to 10, you can find Jesus' prayer. ଯୋହନ 17ର 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। 여기 예수님이 기도하실 때에 하나님이 아버지께서 아들을 영화롭게 하셨다라고 기도하십니다. So God glorified Jesus when Jesus prayed to God. ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ତହିଁରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ। 그래서 예수님이 아버지를 영화롭게 하옵소서라고 기도했습니다. Also, Jesus prayed to God, may your name be glorified. ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ ତୁମ ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହଉ। 예, 기도할 때 하나님이 영화롭게 되실 겁니다. Also, God's name is glorified in prayer. ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 기도하는 나도 영화롭게 되는 것입니다. When you pray, then you also will be glorified by God. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବେ। 영적인 성장을 위해서 기도하는 것입니다. When you pray, then your spirituality will be matured. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରିପକ୍ୱ ହେବ। 기도해서 응답 받을 때 굉장한 믿음이 생깁니다. When you have a prayer answer, then you have a great faith in God. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ। 그리고 하나님의 계획을 이루기 위해서 기도하는 것입니다. When you pray, then God's plan will be fulfilled in your life. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। 빌립보서 4장 6절에서 7절에 보니까 나의 소원을 아뢰는 것입니다. So, in your prayer, you make known your request to God. ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ରଖିବେ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। 우리가 기도하기만 하면은 하나님 분명히 응답하십니다. God surely answers to our prayer. ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 만약에 잘못된 기도를 하게 되면은 깨닫게 하십니다.
when you pray in wrong way, then God will make you realize that your wrong prayer. आपण मान जेतेबेले भूल भाବରେ प्रार्थना करिवे प्रभु आपण मानकु आपनकर भूल को अनुताप करिबा निमंते शिखेइबे. 예, 급한 일이 있을 때는 하나님이 급하게 응답하십니다. When you have a honest request, then God will reply to your prayer in a fast way. Please repeat again, sir. If you have an honest prayer request, and then you pray to God, that God will answer to your prayer in a quick way. जदि आपण माने आपनको हृदय को शुद्ध करके प्रार्थना करिवे भलो भाबरे ताले प्रभु शीघ्र आपनको उत्तर देबे. 예, 중요한 응답은 천천히 주시기도 합니다. Sometimes the important answer will be given to you in a tardy way, slowly. अनेक समय आपण मानकु एक मूल्यवान गुरुत्वपूर्ण प्रार्थना मध्ये धीरे तार उत्तर पाइथान. 때로는 무응답하실 수도 있습니다. Sometimes God never replied to your prayer. अनेक समय परमेश्वर आपनको प्रार्थनार उत्तर दियंती नाही. 무응답 올 때는 하나님이 우리가 기도하지 않는 다른 중요한 응답을 주십니다. When there is no reply from God, then God will give you another answer to you. यदि आपनको प्रार्थनार उत्तर आपण प्राप्त होंती नाही ताले प्रभु आपनको अन्य एक प्रकार उत्तर दियंती. 예, 그럼 두 번째로 언제 기도를 해야 됩니까? Then when, number 2 is when we should pray. 3 नंबर होची केतेबेला आमे प्रार्थना करिबा. 데살로니가 전서 5장 17절에 보니까 쉬지 말고 기도하라고 하십니다. In Thessalonians 5:17, pray to God without ceasing. प्रथम तेसलोनिके 5:17 पदर लिखा जाए निरंतर प्रार्थना करो. 이 기도는 영적인 호흡이기 때문에 그렇습니다. Prayer is like a spiritual breathing. प्रार्थना होची एक आत्मिक निश्वास प्रश्वास. 우리 육신적으로도 호흡을 계속하지 않으면 죽게 됩니다. You need a continuous breathing, otherwise you will die. आपणकर निश्वास प्रश्वास को आपण प्रचलन करबा को पड़िबो न आपण मृत्युवरण करिवे. 호흡을 해야 살 수 있습니다. You need breathing. आपण माने निश्वास नेबा को पड़िबो. 예, 살아 있는 동안은 호흡을 해야 됩니다. You need breathing when you are alive. आपण जेते बेले जीवित अछंती आपण प्रश्वास नेबा को पड़िबो. 예, 기도는 영적인 호흡이기 때문에 끊어지면은 신앙생활이 힘듭니다. So without a prayer life, your work of faith will not continue. बिना प्रार्थना जीवन रे आपण माकर प्रार्थनार कार्यकारी काम करिबो नै. 그래서 우리가 끊임없이 기도하는 자세가 필요합니다. So you need a continuous prayer attitude. सेति पय प्रार्थनार मनोभाव सब बेले हमन को पाखे रहिबा आवश्यक अटे. 우리가 또 특별히 시간을 정해놓고 기도해야 합니다. Also, we need to set time and pray. मध्य आमान को आमाने प्रार्थनार समय रखिबा आवश्यक अटे. केते बेले प्रार्थना करिबा. 다니엘서 6장 10절에 보니까
다니엘이 늘 기도했습니다. In Daniel chapter 6 verse 10 say, Daniel prayed regularly. ଦାନିଏଲ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ କହେ ଦାନିଏଲ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 다니엘은 감사하면서 기도했습니다. Daniel prayed to God with thanksgiving. ଦାନିଏଲ ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 이 다니엘은 언약을 잡고 기도했습니다. Also, Daniel held on to the covenant and he prayed. ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 언약 잡았다는 증거로 예루살렘 성전을 향하여 기도했습니다. He opened the door facing to Jerusalem and prayed. That means he had a covenant. ଜେରୁସାଲେମ ଆଡର ଝରକା ପୂର୍ବ ଆଡର ଝରକା ଖୋଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ମୁହଁ କରି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 예, 포로로 잡혀왔기 때문에 성전에 갈 수 없기 때문에 그랬습니다. He was captive to Babylon, so he could not return to Jerusalem temple, and he faced to Jerusalem and prayed to God. ଯେହେତୁ ସେ ବାବିଲୋନରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 그 예루살렘에서 솔로몬에게 약속하셨던 그 언약을 이 다니엘이 잡고 기도했습니다. Daniel reminded the promise of God given to King Solomon. ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦାନିଏଲ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। 예, 솔로몬이 성전을 다 지어놓고 하나님 앞에 1천 번제를 드렸습니다. Solomon offered the 1,000 sacrifice to God after finishing constructing the temple. ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 1000 ବଳି ଆଉ କରିଥିଲେ ସଲୋମନ। 그때 하나님이 너무 기뻐하셨습니다. God was so pleased with the King Solomon. ଈଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। 그때 솔로몬이 하나님 앞에 그 약속한 기도가 있습니다. So Solomon pleased to God. ତେଣୁ ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। 누구든지 성전에 와서 기도하면은 그 기도를 들어주옵소서. He prayed to God, anyone who come to the temple and pray to you, then you may give answer to him. ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ କେହି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 예, 이 성전에 오지 못하는 사람은 성전을 향해 기도하는 자의 기도를 들어주옵소서. If anyone who cannot come to this temple, but he face to the temple and pray from far away, you may hear his prayer too. ଯେ କି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରେ ତଥାପି ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେ ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁହଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। 그래서 저 여러분도 이 다니엘처럼 언약 잡고 기도하시기 바랍니다. So like Daniel, hold on to the covenant and pray to God. ଦାନିଏଲଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 예, 성삼위 하나님은 시공간을 초월하십니다. Triune God is transcending time and space. ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। 예, 그러나 다니엘처럼 정식 기도를 하시기 바랍니다. So like Daniel, have a scheduled prayer. ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଥିଲା। 예, 시간을 정해놓고 하나님 앞에 기도하는 시간을 갖기를 바랍니다.
in your scheduled prayer, you set up an appointed time and you regularly pray to God. ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। 예, 그리고 마태복음 18장 19절에 20절 보니까 두세 사람이 기도할 때 나도 그들 중에 있느니라고 예수님이 말씀하셨습니다. And then Matthew 18, 19 to 20, when 2 or 3 of you gather together and pray, then I will be with you, Jesus said. ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 18 ଆଉ 17 19 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। 그래서 모여서 합심 기도하는 축복을 누리기를 바랍니다. So this is all about group prayer. You gather together and pray together. ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦଳଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 예, 예배 전으로 모여서 기도하는 것도 중요합니다. So before worship and after worship, you gather together and pray to God. ଉପାସନା ପୂର୍ବରୁ ଉପାସନା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦଳଗତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 오늘처럼 이렇게 전도 신학원 할 때에 미리 모여서 기도하는 것도 중요합니다. Before our evangelism institute, you pray together. ଆମମାନଙ୍କର ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। 예, 그러면서 세 번째는 이 기도의 내용을 보겠습니다. Now, the content of prayer. ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। 예, 성경에 보면은 다양한 기도들을 소개하고 있습니다. There are many types of prayer in the Bible. ବାଇବେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। 예, 그 기도를 다 소개할 수는 없습니다. But this time I cannot introduce all the prayers now. ମୁଁ ହୁଏତ ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। 예, 그러나 균형 있는 기도가 필요합니다. But you need a balanced prayer. କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। 예, 그 중에 중요한 5가지 요소를 살펴보겠습니다. Let's check up 5 elements of prayer. ପ୍ରାର୍ଥନାର 5ଟି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। 예, 먼저는 역대상 29장 10절 11절에 보니까 다윗이 하나님을 찬양했습니다. Number 1 is adoration. In first ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କର Chronicle 29, verse 10 to 11. David praised God. 이 찬양은 나를 드리는 것을 하나님 앞에 드리는 것을 말합니다. You give yourself to ପ୍ରଥମ God. ବଂଶାବଳୀ ତାର 29 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଆଉ 11 ପଦ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। 나의 시간을 드리는 것입니다. You offer your time to God. ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। 예, 나의 생명을 드리는 것입니다. Also, you offer your life to God. ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। 예, 나의 물질을 드리는 것입니다. Also, you give possession to God. ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦପଦପୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 그래서 나를 드리는 찬양이 있어야 되겠습니다. So, in our adoration, you offer yourself to God.
ଆମମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 그리고 나의 죄를 고백하는 것이 있어야 되겠습니다. So number two is confession. You confess your sin before God. ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। 이미 우리의 원죄는 십자가에서 해결됐습니다. Our original sin is already solved in believing in Jesus. ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇଅଛି। 요한일서 1장 9절에 보니까 우리의 자범죄를 자복하라고 했습니다. 1 John 1:9 say, confess your sin. ପ୍ରଥମ ଜହନ 1:9 କୁହେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। 자복할 때 사하심을 받는다고 말씀하십니다. Then God is good, so He will forgive your sin. ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। 시편 32편 5절에 보니까 다윗이 자복했습니다. Psalm 32 verse 5, David confessed his sin before God. ଗୀତ ସଂହିତା 32ର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। 뭘 자복했냐면은 자기의 허물을 자복했다고 나옵니다. He acknowledged his sin and his iniquity. ତାଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ। 우리도 다윗처럼 많은 허물들이 있습니다. We have many transgressions like David. ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଅଛି। 우리는 하나님의 말씀을 놓칠 때도 있습니다. Many times we lose hold onto the word of God. ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ହରେଇଥାଉ। 기도를 멈출 때도 있습니다. Also, we don't pray to God. ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ। 이 전도 선교를 잊어버릴 때도 있습니다. We forget about the evangelism and mission. ଆମମାନେ ମିଶନ ପାଇଁ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। 이런 것들을 하나님 앞에 자복하는 것입니다. So we confess our transgressions like this. ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। 나는 죄인입니다라고 고백할 때 하나님이 용서해 주십니다. Then God is good. Then He forgive our transgressions. ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଅପରାଧକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ। 그 다음에 요소는 감사입니다. Number 3 is the thanksgiving. ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। 에베소서 5장 20절에 보니까 범사에 감사하라고 했습니다. Ephesians 5:20 give thanks to God in all situation. ଏଫେସୀୟ 5:20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। 좋은 일이 있을 때도 감사하라고 하십니다. In all good things you give thanks. Yes, sir. In good things, of course, you give thanks to God. 나쁜 일이 있을 때도 감사하라고 하십니다.
ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। But in your bad things, bad situation, you give thanks to God too. ଏ ପ୍ରକାର କି ଆମମାନଙ୍କର ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। 우리가 살아가면서 내 마음에 안 들 때도 많습니다. Many things cannot make us happy. ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ନାହିଁ। 그 마음에 안 드는 일까지도 감사하는 것입니다. But you give thanks to God in all situations. କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। 그 이유는 하나님이 합력의 선을 이루시기 때문에 그렇습니다. God will make all things for His good. ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ କରିବେ। 시편 100편 4절에 보니까 감사함으로 궁전에 나가는 것처럼 감사하라 했습니다. Psalm 100 verse 4 say, give thanks to God just like you enter the palace. ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 104 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ କୁହାଯାଏ ଯେ 110 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। 주로 왕이 부를 때는 상을 주려고 부릅니다. King calls you to the palace because he wants to give you many rewards or gift. Sir, can you repeat that verse, Bible verse? Psalm, it's a Psalm 104. Psalm 100. ରାଜା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 104ର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 그렇듯이 하나님은 우리에게 항상 복을 주시려고 하십니다. God wants to bless us all the time. ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। 복을 주실 것이 확신하기 때문에 미리 감사하는 것입니다. So we give thanks to God ahead of time, knowing that He will bless us. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତହିଁରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। 그러면서 네 번째로 중보기도가 있습니다. Number 4 is intercessory prayer. ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 에베소서 6장 18절에 보니까 바울이 항상 기도했습니다. Ephesians 6:18. Paul prayed for others. ପାଉଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 바울은 자기 자신을 위해서 기도한 것이 별로 없습니다. Paul, he didn't pray for himself. ପାଉଲ ନିଜ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ। 항상 성도와 제자를 위해서 기도했습니다. He prayed for the believers and the disciples. ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏଫେସୀୟ 6:18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 그리고 고린도서 4장 2절 4절에 보면은 전도팀을 위해서 기도했습니다. Colossians chapter 4 verse 2 and 4. You pray for evangelism team. କଲୋସିୟ 4 ତାର 4 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 성도들에게 골로새에 있는 성도들에게 전도팀을 위해서 기도해 달라고 요청했습니다. So he requested the Colossian people in the church pray for the evangelism team. ସେ କଲୋସିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 전도문이 열리게 해달라고 기도 요청했습니다. And then he asked them to pray for the evangelism team so that the doors of evangelism may be open wide. ସେ ସୁସମାଚାର ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ
ଯେହେତୁ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। 예, 그리스도의 비밀을 담대히 말할 수 있도록 기도해달라고 요청했습니다. So that evangelism team may preach the mystery of Christ boldly. ତଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। 그리고 야고보서 5장 16절에 보니까 서로를 위해서 기도하라고 얘기합니다. James 5:16 ଯାକୋବ 5:16 ପଦ You pray for each other. ମାନେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 예, 그리고 디모데전서 2장 2절에 보니까 나라를 다스리는 위정자를 위해서 기도하라고 했습니다. First Timothy chapter 2 verse 2 say pray for the political leaders in your country. ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 예, 그래서 인도에 있는 위정자를 위해서 여러분들이 기도하시기 바랍니다. Also I request you that you pray for the political leaders in India. ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭାରତର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 예, 복음을 전하지 못하게 하는 그런 법이 무너지도록 기도해야 되겠습니다. You pray that the political leaders may not be used by the Satan, so they should not block the evangelism and mission. ଆପଣମାନେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ। 예, 그 법을 사람들이 만듭니다. Also the lawmakers, pray for lawmakers so that the laws should not block the evangelism and mission. ଯୋଉମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ମିଶନକୁ ପ୍ରତିପାଦନ ଦେବେ। 예, 법을 만드는 사람을 위해서 기도해야 됩니다. Also pray for the congressman. ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 그리고 마지막으로 간구하는 것입니다. Number 5 is supplication. Your request, submitting your request. Supplication. 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା। 예, 나의 기도를 하는 것입니다. So you request your prayer point to God. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। 요한복음 15장 7절에 보니까 말씀이 내게 이루어지도록 기도하는 것입니다. John 15:7 The word may be fulfilled in you. Then you pray for this. ଜନ 15:7 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହବ। 예, 마태복음 7장 7절에서 8절에 보니까 두드리라 그러면 문이 열릴 것이라고 약속하셨습니다. Matthew 7 chapter 7 to 8. Seek, you will find. Knock the door, and it will be open. ମାଗ ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। 예, 찾으라 찾을 것이라고 말씀하셨습니다. Seek, and you will find. ଖୋଜ ତହିଁରେ ତୁମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। 그래서 내가 하나님 때
구할 것을 구하는 것입니다. So you request to God in supplication. ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବେ। 예, 오늘 이 5가지 요소를 갖고 기도해야 되겠습니다. So remember the 5 elements in your prayer. ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 5ଟି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। 그러면 어떻게 기도해야 되겠습니까? Then number 4, how can we pray with assurance? ତେବେ 4 ନମ୍ବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭରସାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 말씀을 갖고 기도하는 것입니다. Number 1, with the word you pray, word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। 요한복음 15장 7절에 보니까 말씀 안에서 기도하라고 합니다. Just now we did pray in the word of God. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। 약속의 말씀을 잡고 기도하는 것입니다. So hold on to the covenant and you pray. ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ନିୟମକୁ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 그다음에 예수 그리스도 이름으로 기도하는 것입니다. Call upon the name of Jesus Christ and you pray. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 요한복음 14장 14절에 보니까 예수님이 약속했습니다. John 14:14. You pray in my name, then I will do it. 네 이름으로 기도하면은 나무를 돈만에 팔에 돈만 प्रदान करेगी। 예수님이 내 이름으로 기도하면은 내가 시행하겠다고 말씀하셨습니다. John 14:14 says, Jesus said, I will do it if you pray in my name. जन 14:14 यीशु कहले तुम यदि ମୋ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି। 요한복음 16장 24절에 보니까 지금까지는 내 이름으로 기도하지 않았지만은 내 이름으로 기도하면은 응답 주신다고 약속하셨습니다. John 14:26 say, till now you have not prayed in my name, but pray in my name, then I will answer you. जन 14:26 ଲେଖା ଯାଏ ଏ ଯାଏ ତୁମମାନେ କିଛି ମୋ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନା ହଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। 그리고 믿음으로 기도하는 것입니다. Finally, you pray in faith. शेषରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 마태복음 21장 22절에 보니까 구한 것은 이미 받은 줄로 믿으라고 말씀하셨습니다. Matthew 21:22 say, when you pray, believe that you have already received it. ଲେଖା ଯାଏ ତୁମମାନେ ପାଇଛ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। 그러면 한 5분 쉬었다가 마지막 강의로 교회에 대해서 강의하겠습니다. We have a 5 minutes break and then we will finish the last lesson. ବିରତି ନେବା ତାପରେ